Hello everyone, you are watching RDX Goa's news bulletin with me Leena Naik. To begin with, let's take a look on today's headlines. All-party delegation meeting with the Prime Minister to be held on 12th, 13th or 14th June. Admission started in Chogali High Secondary School, Margao. And MOPA affected farmers allege that MOPA is a big land scam. Now the news in detail. An all-party delegation headed by the Chief Minister was supposed to visit the Prime Minister with a demand to give special status to Goa on 5th June. However, this meeting has been postponed and will be held on 12th, 13th or 14th of this month, informed the Chief Minister Manohar Parrikar. While answering a question, he also said that all the information must be available on a public domain, but it should not be misused. Prime Ministerची meeting तांकां confirm करून घेवन नासली because they were collecting data on the issues I had raised. They are very serious issues. So probably the data has been collected. The file is going to Prime Minister. But since there is hardly any time, so I have to intimate to others also. So we have requested them to modify the date to 12, 13 or 14 June. गोंयच्यान कितले लोक वयतले एक 10-15 जाण वतले म्हणजे कोण दोन्ही विशयाक वेगवेगळ्या म्हणजे 20 एक वतले. We'll invite everyone, one from each party. I can't take 50-60 people with me because Prime Minister meeting they don't allow more than 8 or 10. We sometimes are misusing the information by giving only the half part of it. That is why everything should be in public domain. So Prime Minister, why Prime Minister program is extended to 12, 13 or 14 because the data which should be placed before the Prime Minister, he was out of station, could not be done earlier. And it has been just now moved to him, and I can't go to my national executive. I can't take appointment on 7th because my national executive starts on that day. So I have requested them to fix 12th. Now if this information is not with you, you will think that I have not got the appointment. त्यामुळे information तुका the news is very clear and clean. If information is not given properly, you can take it as a negative. So what RTI Central Commission has given, there is no problem because the political party is in public domain. It is a party of the public. Why should you be worried about giving information? Political party requires money to be run, operated. Reasonable, I am not saying unreasonable. If I take it for a work, that is bad. But if I take an official donation from someone, तुम्ही कितें करता RTIचे ते इन्फॉर्मेशन घेता आनी तें छापता आनी खंयचीय गजाल खंय लायता as if for some 10 lakhs the politician sells himself. So this is misuse of RTI, should also stop. The admissions have finally started in Chogali High Secondary School. A notice was issued to the management 8 days earlier. Admission forms were distributed to the students on Monday. Mandar Naik reports. Enrollment. आज फॉर्मा दिले आमी फॉर्मा घेतले स्क्रुटनाइज करतले मेरिट लिस्ट करतले आनी मागीर एडमिशन जातले बट in between if the starts it's well and good, there's no problem. It is open till tomorrow. It is open. I feel फाल्यापासून चोगले कॉलेजीन प्रोसेस स्टार्ट करूया म्हणजे हो प्रोसेस फॉर्मा तेंच्यांनी स्क्रुटनाइज करूया नथिंग रॉंग इन इट बट गवर्नमेंट had given an assurance in the house. My education minister, chief minister said if they are not doing anything, then we'll do it. We'll take care of it. So in line with that assurance, I have come today to Margao to assuage the feelings of the general public that government is doing the right things for the people. I have to take a decision whether they take over the building and carry on the classes or make alternate provisions. No, because it might be difficult to find alternate premises for the moment. But in the long run, government will have to take a decision, I feel. but government has issued a Chogali premises जर गव्हर्नमेंटान टेक ओवर केली जाल्यार हांगासरले सगळे लोकांक सावथाच्या लोकांक साश्टीकारांक कॅटर करपाक मेळटा. सो इन ह्या केसीन भितर गव्हर्नमेंट तातूंत भितर एज्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर ह्या केसीन वेवस्थीत अभ्यास करून आमकां योग्य MOPA is a big land scam and both Congress and BJP will be benefited by it.
The documents of land are fraud and will be opposed the Mopa airport till the end, said the Mopa affected farmers. Sanjay Manoli reports. शेतकऱ्यांक आजपर्यंत विदाउट विश्वासान घे नासतना विश्वासान एकट्याकूय घेवंक ना आनी आजपर्यंत जर कोण सांगत आसात की जायत्या लोकांनी पयशे घेतले जाल्यार हांव सांगूंक सोदता की आजपर्यंत जी कितें सगळी फड चल्ल्या ती 1N14 फॉर्म 114चो उतारो म्हणटात पळय तेचेर सगळो घोळ केल्लो हा सगळ्या राजकारण्यांनी अशें हांव सांगूंक सोदता कित्याक 1N14 फॉर्म हेच राजकारणी सांगतात की तो पुरेसो पुरावो न्हू तो पुरावो नसल्या कारणान आनीकूय खंयच्यान जमीन आयली हे शेतकऱ्यां कडेन ते टायटल डॉक्युमेंट जाय म्हणटात जाल्यार टायटल डॉक्युमेंट नासतना ह्या सगळ्या लोकांक पयशे दिल्यात फकत 1N14 फॉर्माचेर सगळे भशेन जर लोकांक तुडोवन लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या मानेर पांय दवरून जर हे जमनी हडप करीत जाल्यार आयज जर आमकां जाल्यार फाल्यां सकाळीं एअरपोर्ट चलोंक जावो म्हणून दुसरे सायडीन येतले ते रोडाक येतले कित्याक जो पळय एअरपोर्ट आहा तेजेर टोटली सगळे गोश्टी जाय तेका आतां पळय हे उलयता पळय ते उलयता त्याच लोकांचें सांगता हांव तो लक्ष्मीकांत पार्सेकर उलयता जाय ते म्हणटा मोपा एअरपोर्ट करतले आनी आयच्या पेपरार आहा तो विनय तेंडुलकर BJPचो अध्यक्ष तो म्हणटा की खंयच्याय थरार आनी आमी कसलोच प्रस्ताव फाटीं घेवंक ना आमी तो करतलेच म्हणून पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां सगळ्यांक जर हिम्मत आहा आनी शेतकऱ्यांक जर तुमी मानतात गोंयच्या जाल्यार आमकां येवन भेट दियात मरे ते शेतकऱ्यांक भेट दियात ते शेतकऱ्यांची मतां कितें आहा ती आयकून घेयात बेश्टे उठले उदरगत त्याच्या नांवाचे सगळे कमिशन खावपाक आनी सगळें हें रॅकेट जाल्लें आहा मोपाक गिळपा खातीर आनी हे टोटली मोपाक गिळपा खातीर इतलें रॅकेट जाल्लें आहा तेतून आनी एक तेंच्यांनी मोठी चुकी केल्ली आहा सगळे जितले चॅक काडलेले तितले मेल्ल्यांच्या नांवार हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की तुमचे वतीन सरकाराक आज पर्यंत खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान कोणी कन्सल्टंट खंयचो येयला कॉन्ट्रॅक्ट घेवन ते सांगचे आनी एकूय कन्सल्टंट तयार ना येवपाक कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक ते मोपाचे कारण आमचो शेतकऱ्यांचो विरोध आसा प्लस गोंयांत दुसरो एअरपोर्ट येयच ना ते एक फकत जमणी खावपाचें आनी बहुजन समाज म्हणटा हांव डायरेक्ट बहुजन समाजाक सोंपोवपाचें दोनूय सरकारांचे मोठे प्लॅनिंग आहा ते काँग्रेसीक जमना म्हणून BJPक फुडें काडला आसतलें अशें दिसून येता आतां हे सरकार आनीक खंयचें सरकार आसूं आनी कोणूय आसूं हे एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट करपाक सोदता तो आमी केन्नाच जावपाक दिवचे ना कित्याक आमकां कोण तरी पुशअप करता म्हणून न्हू आमच्या पोटान दुखता आनी आमच्या जाणट्यांनी विकत घेवन त्यो जमनी दवरल्यात. More news will follow after short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची
येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ती माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. The government has banned the small fishing boats of 10 horsepower to cross the waters beyond 5 kilometers. The small boat owners have opposed the decision of the government. A meeting was held with the Minister for Fisheries Avartino Furtado, Chief Minister Manohar Parrikar and Director Sharmila Mendes to decide the further course of action. The Chief Minister has promised to take up the issue in the meeting of the Cabinet and advise them not to enter the sea. Sanjay Manoli reports. The meeting with the Kabunkars, they told us the difficulties, whatever they had to tell. We told them to wait for 2 weeks. The next cabinet will take a decision and then let them. They want to go out during ban period also. We told them we'll take a decision soon and we'll let them. It's taken now. So sir has called the management in the evening. So the decision will be taken. Today evening they have been called. राखणकरांचे डिस्टन्स किती असतात? It's 10 kilometers. So within that is the full ban period. कमी करून जाय बँक काय फुल बँक करून? ते वचपाक सोदताय. सो ते डिसिजन घेतले आमी आतां. Then we'll decide. आमची सीएम वांगडा आनी फिशरी मिनिस्टरा वांगडा मिटींग आसली. सो सीएमान आमकां हें दिलां की 12 तारखेर कॅबिनेट मिटींग घेत म्हणून सांगलें आनी थिंगा डिसिजन कितें जाता तें 13 तारखेर सांगता म्हणून सांगलें. सो इतले दीस तुमी अशें बंद रावय. डिसिजन जालें म्हणसर आपूण रोखडो सांगता म्हणून सांगता कितें डिसिजन 13 तारखेर सांगता म्हणून की सगळे आमी बंद रावतले आनी सीएमाच्या डिसिजनाक रावपाक. The Kalangut MLA Michael Lobo has warned that he will go on a strike with all his supporters if the garbage problem of Kalangut is not solved within 6 months. He said that a garbage treatment of project is essential to take care of the garbage which is created in the coastal area. Gautam Shirodkar reports from Kalangut. व्हडली समस्या जी आयज गोंय राज्य म्हणून आमी पळयता ती जावन आसा गार्बेज. कलांगुटान जी माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी टील फ्रॉम बागा टील गावरावाडो वी आर कलेक्टिंग गार्बेज डे टू डे बेसीस. दॅट इज कलांगूट विलेज पंचायत. आणि ही व्हरून गार्बेज कलांगूटच्या प्लेटोचेर घालता आमी आनी थिंगा ती सेग्रिगेशन जावन ट्रिटमेंट कंपोस्टिंग युनिट्स घातलेले आहा. हिंगा स्ट्रीट जाता. उरलेले विलेजींची गार्बेज खंय वयता? आय एम टॉकिंग अबाउट आरांबोल, आय एम टॉकिंग अबाउट मांद्रे, आय एम टॉकिंग अबाउट मोरजीम, वागातोर, अंजुना, शापोरा, ही सगळी एरिया. आय एम टॉकिंग अबाउट कोको बीच. हिंगा जी सगळी रेस्टॉरंटां बिचार येता, ट्युरिजमाची शेकां येता, प्रायवेट रेस्टॉरंट्स येता, हेंची गार्बेज वयता खंय? चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका की आपूण हे गार्बेज प्रॉब्लम कोस्टल बेल्टाचे पयले सॉल्व करतलो म्हणून. आनी हांव 6 months टायम दिता म्हाज्या गव्हर्मेंटाक. आय वील सीट ऑन इंडेफिनेट हंगर स्ट्रायक इफ दिस इज नॉट हॅपनिंग. इज माय रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर. I will definitely sit on indefinite hunger strike because all the affidavits which are given in the High Court are only to fool the court. The Chief Minister and Deputy Chief Minister must concentrate on cleanliness of Ponda city, demanded the former MLA of Ponda, Ravi Naik. Also, he commanded that Ponda municipality is playing around with the health of people by parking its vehicles in private places.
Nilesh Naik reports from Ponda. गोंयांत कचरो सगळे कडेन आसा ना असं कहीत ना पूण तितून जबाबदारी बी आमच्या जे हे आसात पंचायती जे म्युनिसिपालिटी जे आसा तेंचे बी थोडो आसा आनी लोकांचोय बी आसा ते हे आसा पूण सरकारान सांगलें आपूण करतले म्हणून पूण तेणी करपाक जाय आशिल्लें ह्या उलट कचऱ्याची गाडी भरून दवरलेल्यो गाडयो कॉमर्शियल एरियाक दवरतात त्या जाग्यार ते कॉमर्शियल जाग्याचेर त्यो गाडयो बी हाडून दवरल्यात सगळ्यो गाडयो कचऱ्याच्यो गाडयो सगळे तरेचे ती जागा थंय प्रोजेक्ट एप्रूव्ड जाल्लो आसा आनी ते जाग्यार फावंडेशन घातलेलें आसा आनी कॉमर्शियल मेन सामकी सिटी भितर आसा म्युनिसिपालिटीचे एरियाक थंय कचऱ्याची गाडी हाडून दवरतात आनी म्हणजे आतां तुमी रोग जावपाचे आतां तरी विश्वादां जेवणाक जाले आनी खंय जाले आनी तशेंच ह्या कचऱ्या लागून आनीकय रोग कितें जावंक शकता पूण हेका लागून आमी जरी तर म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर सारको काम करिना जाल्यार सरकारान ताका विचारपाक जाता हो कचरो किंवा हे गाडयो हाडून तूं त्या कॉमर्शियल जाग्यार कित्याक दवरता हें मुख्यमंत्र्यान ताका विचारचें आनी ताका डायरेक्शन दिवचें हे जे गाडी ज्यो आसात त्यो अशे कचऱ्याच्यो गाडयो कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर तुमी थंय दवरतात हॉटेलांत देखून दवरतात लोकांच्या घरांत देखून दवरतात बरें प्रशासन दिवपाक स्वच्छ म्युनिसिपालिटी करपा खातीर ते आयिल्ले मुख्यमंत्री आयिल्लो डेप्युटी सीएम आयिल्लो मंत्री हांगा आशिल्ले तेणी कसले हे राजकारण करता कांय कळना म्हणून तेणी ते स्वच्छ फोंडे दवरपा खातीर तेणी इमिजिएटली गरज आसा आयज की तेणी रोखड्यो त्यो गाडयो अशे जाग्यार दवरच्यो न्हू कचरो जो आसा तेजी विल्हेवाट लावची आनी फोंडे शहर जे आसा स्वच्छ करचें. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना पूण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass.
Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागीं बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From मुथूट मिनी stands by you always. शांतादुर्गा कल्चरल असोसिएशन घडोवन हाडटा लोकवेद फेस्टिवल 26 मे ते 4 जून मेरेन राम मंदिर, रामभुवन वाडो, कुमारजुएक, गोवा हांगासर लोकवेद फेस्टिवल. Welcome back. The Chief Minister Manohar Parrikar has promised to solve the problems of employees of Zuari agrochemical industry by Friday. The workers of Zuari industry visited the Chief Minister under the leadership of Union leader Christopher Fonseca. The Goa Kranti Sena Union's President Pratap Madolkar gave more information about the meeting. Sanjay Monoli reports. आमची मीटिंग जाली आणि जुवारीच्या मॅटरा बद्दल जेन्ना CM उलयतालो, गेले आमी 4 महिन्यापासून त्यांच्या वांगडा डिस्कशनाक आसा आणि सदांच पॉझिटिव्ह आमकां मेळ्ळा. पण काही कारणा खातीर डिले जायत असले मॅटर. पण आयज मिटिंगेन अशें ठरलां, CMन सांगलेलें आसा, आश्वासन दिलां कामगारांक की खंयच्याय परिस्थितीन ह्या 2 ते 3 दिसां भितर किंवा अल्टिमेटली किंवा फायनली फ्रायडे मेरेन सगळे रिजल्ट मेळटलो. आणि आयज त्या प्रमाणे सांजे संक MD जुवारीचो सुरेश कृष्णन हेका आपयल्लो आसा. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट केला तेणें आमच्या फुड्यान आणि तो येतलो सांजे संक. परत फाल्यां सकाळीं आमची मिटींग आसतली आणि सकाळी मिटिंगेन फायनल जे आसा आमच्या बरोबर आणि त्यांच्या बरोबर जॉयंटली मिटींग घेवन रिजल्ट्स दितले. दुसरी गोष्ट, गेले 6 महिने कामगार जे एजिटेशन करताले ते एजिटेशन अशा धर्तीचेर पावल्लें आसा की मॅनेजमेंटाक लास्टाक आमचें म्हणणें मान्य करचें पडलें, अक्षरशा करचें पडलें. कारण तेंच्यांनी खूब खेळी खेळ्ळे. मार्च म्हयन्यान सुद्दां जें काम केल्लें त्या कामगारांचो पेमेंट दिल्लो ना. 80% तेंच्यांनी ले ऑफ वेजीस दिवपाचे असले त्यो दिल्ल्यो ना. सगळें हॅरेसमेंट करून ते थकल्यात आणि शेवटी मॅनेजमेंटान मान्य केलें की आतां आमी खंय ना खंय तरी कॉम्प्रोमायज करपाक जाय आणि हो इश्यू सॉल्व करपाक जाय. आणि आमी गोवा क्रांती सेना मजदूर युनियन चीफ मिनिस्टराक, तशेंच आमचो लेबर मिनिस्टर आवेर्तान फुर्तादो, फॉरेस्ट मिनिस्टर एलिना सल्डाना, तशेंच लेबर कमिशनर आणि लेबर कमिशनरचे हेर ऑफिसां, हेंकां सगळ्यांक थँक्स आणि धन्यवाद दिवंक सोदता. कारण तेंच्यांनी आमच्या खातीर खूब कश्ट केल्या. काही कारणा खातीर लेबर कमिशनरचें ऑफिस चड इफेक्टीव जावंक शकलें ना. पण बाकीचे हेर डिपार्टमेंटांनी गव्हर्मेंटान आमकां फूल सपोर्ट केल्लो आसा. As the new academic year is about to begin, the Mamledar offices are crowded with applications for residence certificate which is required for admissions. Therefore, the MLA of Saligaon, Dilip Parwekar, arranged to distribute the residence certificates along with the local Mamledars and other officers. The task was taken up to facilitate the procedure of obtaining the certificates, said Dilip Parwekar. माझे जे ऑफिस आसा भारतीय जनता पक्षाचे आणि आमदाराचे म्हणून त्या ऑफिसान आमी उबे आसा. परीक्षेचे निकाल लागल्या आणि भुरगीं जी नव्या एडमिशनाक वयता त्या एडमिशनाक जे रेजिडन्स सर्टिफिकेट भुरग्यांक लागता, कॉलेजांक लागता,
त्यो बेगींतल्या बेगीन मेळच्यो. एफिडेवीट ज्यो आसा ती बेगीन मामलेदारा म्हळ्यार मेळची ह्या खातीर आमी हो ह्या म्हज्या साळगांवच्या ऑफिसान हो एक प्रयत्न केल्लो आसा. आयज बार्देसचे मामलेदार पर्जुवेकार आनी तेज्या बरोबर सगळी टीम जी मामलेदार डिपार्टमेंटान आनी हे आसात आमचे तलाटी आसात साळगांव मतदारसंघातले पंचायतीचे हे सगळे स्टाफ घेवन आयज मामलेदार ह्या ऑफिसान बसलेलो आसा. आनी भुरग्यांक ज्यो सर्टिफिकेट जाय रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय एफिडेविटां जावपाक जाय ट्रू कॉपी जाय ह्यो हांगा दिवपाचें आमी प्रोविजन केल्लें आसा. सादारणशी एक सर्टिफिकेट जी आसा ही सर्टिफिकेट 10 मिनटां पयलीं मेळटा. आमचे जे साळगांव मतदारसंघाचे मतदार आसात वोटर आसात हांकां बेगींतल्या बेगीन जावची सोय बरी जावची भुरग्यांक एडमिशनाक सुलभ जावचें म्हणून हो प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो. मतदारसंघान म्हाका दिसता पयलींच फावट 20-25 वर्सांनी आमच्या मिनिस्टरान MLAन हांगा एक बरो कार्यक्रम दवरलेलो रेसिडेंट सर्टिफिकेट करपाचो आपल्या ऑफिसान. मागीर तेचो खुबश्या लोकांनी फायदो घेतलो आनी बरें सोमती बेगीन जाता तितली फास्ट 10 मिनटां भितर तांकां रेसिडेंट सर्टिफिकेट करून दिली. हांव सगळे हेचे हे आहात तलाटी आहात मामलेदारले सगळे ऑफिसर आहात सोमती ते हे करून दितात नोटरी बिटी सगळे करून दितात आनी बरो हे करून दिलो हेंच्यांनी आनी हो खूब लोकांक फायदो घेतलो आनी हय मिनिस्टरान आनी केन्नाय दवरची हय आनी बरें हे करचें. The pre-monsoon works have not been done properly in the city of Margao. This has resulted in the flooding at several places after the pre-monsoon showers. The BJP Yuva Morcha leader Sharmad Raiturkar has warned that the Margao Municipal Council should take a quick action and do the repair works as soon as possible, or else a morcha would be taken on the MMC. Mandar Naik reports from Margao. प्री मॉन्सून कामां जी आसात मडगांवची ही हे खेपे सामकी चकचकीत जातली आनी कसलेच कांयच खंयच उदक भरपाचे प्रकार जावचे ना आनी सगळे तरेचे प्रिकॉशन्स ही घेवप चालू आसात. सगळी जनताय बी ह्या सगळ्या गोष्टींचेर खूब आशेन दोळो लावन बशिल्ली की ह्या फाटी तरी कसल्याच प्रकारचे उदक भरपाचे घरां बुडपाचें असली कामां जावची ना. आमकां खबर आसा की पयर अकस्मात गोंयान जबरदस्त पावसान आपली हजेरी लायली आनी 2-3 दीस मोठ्या प्रमाणात पावसाच्यो सरी आमी एक्सपिरियन्स केल्यो अनुभव घेतिल्ले आसात गोंयभरांतले. तशेंच मडगांवांत ज्या तरेन पावस पडलो ह्या 3 दिसां भितर एक गोश्ट दाखोवन दिली की ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो प्रकारच्यो गोश्टी ज्यो उलोवप चालू आशिल्ल्यो की 90% 95% प्री मॉन्सून काम जाल्लें आसा कंप्लीट जाल्लें आसा सगळी निवळसाण जाल्ली आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी फेल जाल्ल्यो आसा. कसल्याच प्रकारचें प्री मॉन्सून काम जाल्लें आमकां मडगांवच्या वाठारांत तरी दिश्टी पडना आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी म्हणून एक गोश्ट आमी सांगपाक सोदतात की लोकांक फटोवपाचें बंद करात. म्युनिसिपल कावन्सील म्हणून तुमचे बेर मिनिमम जी तुमची जबाबदारी आसा ती म्हणजे गटारां पावसाचें उदक व्हांवन वचपाची ज्यो वाटी आसात ह्यो सगळ्यो निवळ दवरप परिसर स्वच्छ दवरप अशा प्रकारची जी कामां आसात ही तुमची बेजीक रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्दां जर पाळपाक जर वेवस्थीतपणे जर जायना जाल्यार मागीर लोकांक हाजेर फुडलें स्टेप घेवचें पडटलें. Before we wind up, here is the recap of the headlines. All-party delegation meeting with the Prime Minister to be held on 12th, 13th or 14th June. Admission started in Chogli High Secondary School, Margao. And MOPA affected farmers allege that MOPA is a big land scam. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com. Goodbye.